mo, di na mao. Inumdumin ang kanang pag-add nimo og pag-multiply nimo ane. Kung parehag sign positive, kung dili pareha negative na. Ayaw kalimti ang kauban nga variable. Sabot ka? Sa pa man nagipakita sa inyong maestra, be? Mura na. Kasi maestra nimo dahil. Kaila? Ibalik na to na yung ganina. Bago dyan po ng maestra. Oh, sige. Balik kanina. Muni ang gihatag na equation ni ma'am nimo. Quantity of 2x minus 3 times the quantity of x minus 2 is equal to 3. So, atong i-foil ni. Kaning duha quantity. So, 2x times x first. Pila man na? 2x squared. Oh, sunod. Outer. 2x times negative 2. Negative 4x. Then, inner. Negative 3 times x. Pila man na? Negative 3x. Outer. Negative 3 times 2. Pila man na? 6. Negative 3 times negative 2. Sorry. Pila man na? 6. Kay same sila. O, nga. Negative. Mahimo sila nga. Positive. Kay is equal to 3 man eh. Para may atong pangitaw ng quadratic equation. Ay, standard form, ana. So, muna ni ang answer. Kane, 2x squared. Ganina sa foil. Negative 4x, negative 3x, ug 6. Kung sa may like terms, ano nila? Kaning negative 4x minus, ay negative 3x parehas. So, unsa man na? Negative 4x minus 3x. Pila man na? Negative 7x. Dayon, i-bring down ni mo neng duha kay 2x squared o 6x. Namantay equals 3 dire. Ato A, transpose. Ang positive 3 mahimo og Negative 3. so, muna ni siya bagong equation. Basta ha. 2x squared negative 7x plus positive 6 Plus, plus balik, 2x squared minus 2x squared minus negative Wala na. 2x squared minus 7x plus 6 negative 3 minus 3. ano na yung negative? Di na na. Minus 3, Indicate na siya nga add ug multiply. Ay add ug may subtraction isa. Al, are you okay, El? Yeah, come here. Come here. Awa. Di ba like terms man ng negative 4x o kanay negative 4x minus 3x, di ba like terms na. So, may mo siya negative 7x. So, muna na siya equation ron. 2x squared minus 7x plus 6 minus 3. So, kani kay same man sila. Atong A, minus. So, 6 minus 3, pila man? 6 minus 3 equals 3. O, bring down ng 2 times 2x squared. og 7x is equal to 0. So, unsa may value sa A? 2. Value sa B? Negative 7. Value sa C? 3. O, unsa may nakatunan nimo atong ganinaong karon? Dapat Dili kalimutan ang mga negative o positive. og ang mga variables. Variables. Dapat kabulo ka mo foil. Then dapat kabulo ka atong formula ganina gay. Pinakauna natong gidiscuss ang formula bi sa standard quadratic equation. Ang ax squared plus b plus c is equal to 0. Sabot ra ka? bx rather. Ax squared plus bx plus 0 is equal to ax squared plus bx plus c is equal to 0. So, na kayo questions or power na ka kayo diin na. Di na.